बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 17 मई साल 2026 और मैं आपका मिसबान गुलाम मुस्तफ़ा। दो बड़ी अहम तरीन चीज़ें हैं जिन पर आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। इजराइल के अंदर खौफनाक किस्म के धमाके हुए हैं। क्या ईरान ने कोई बड़ा अटैक किया है? क्या सीज फायर एक मरतबा फिर ख़त्म हो चुका है? इंतहाई भयानक सूरत हाल, इंतहाई भयानक खबरें इस हवाले से मौसूल हो रही हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान और भारत के दरमियान भी हालात एक मरतबा फिर नाज़रीन मोहतरम बिगड़ चुके हैं। इस हवाले से जो भारतीय आर्मी चीफ है उसने एक बदतरीन अटैक किया है पाकिस्तान के ऊपर और उसको फिर मुंह तोड़ जवाब भी दिया गया है। बॉर्डर की जो सूरत हाल है वो भी आप बखूबी जानते हैं कि इंतहाई भयानक वहां पर भी सूरत हाल है। तो इस पर भी हम बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर फरमाएं और पाकिस्तान जिंदाबाद कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखें। सबसे पहले सैयद अब्बास इराक्ची का एक ताज़ा तरीन बयान सामने आया है। ईरान के वजीर खारजा हैं, वो बयान आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। फिर जो इजराइल के अंदर आज धमाके हुए हैं उसकी डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सैयद अब्बास इराक्ची ने अबनाए हुर्मुज को लेकर बयान इस वक्त जारी किया है। उन्होंने कहा है कि अबनाए हुर्मुज खुली है सिवाय उन मुमालिक के जहाज़ों के जो हमारे साथ जंग में हैं। ये अबनाए ईरान और ओमान की इलाकाई समंदरी हदूद में वाक़े है और इसके दरमियान कोई बैनुल अक़वामी पानी मौजूद नहीं है। तमाम मामलात ईरान और ओमान के जरिए ही चलाए जाएंगे। यानी आप जानते हैं कि इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हो रही थी। मुख्तलिफ मालिक ये बात कर रहे थे, बिलखसूस जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं वो ये कह रहे थे कि इंटरनेशनल वाटर है, यहाँ से सबको गुजरने की जो है वो इजाज़त होनी चाहिए, ईरान की इजारादारी इस पर नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने ये कहा है क्योंकि एक साइड पर ईरान का इलाका है मुकम्मल और एक साइड पर ओमान है, दरमियान में थोड़ा सा पानी है, तो वो ये कह रहे हैं कि ये हम दोनों ममालिक की मलकियत है, ये इंटरनेशनल वाटर नहीं है। तो जो हम चाहेंगे वो यहां पर होगा, जो आप चाहेंगे वो यहां पर नहीं होगा। इस हवाले से वो एक मैकेनिज्म भी मुकम्मल तौर पर तैयार कर रहे हैं जिसमें उन मुमालिक को गुजरने की इजाजत दी जाएगी और दी जा रही है। तो मजीद अब उनसे टूल टैक्स जो है वो भी लिया जाएगा, वो उनको फीस पे करनी होगी। और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि जो हमारे साथ खुली जंग में शरीक हैं, इजराइल और अमेरिका के हवारी हैं, उनको यहां से गुजरने की हम इजाजत नहीं देंगे, अगरचे वो फीस पे करेंगे। फिर भी वो ये कह रहे हैं। बहरहाल अगर हालात नॉर्मल हो जाते हैं तो फिर फैसले चेंज भी होते रहते हैं। नाज़रीन मोहतरम, इजराइल का जो इलाका है वहां पर जोरदार किस्म के धमाके हुए हैं। बाकायदा वीडियो भी इस हवाले से जारी हुई है। अबरानी मीडिया के मुताबिक यरूशलेम के मगरब में वाक़या बैत शमश में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फौज हंगामी अमदादी गाड़ियों को जाए वक़ुआ में दाखिल होने से रोक रही है, जबकि यह भी बताया गया कि गालिब इम्कान है कि धमाका किसी हसास तरीन तनसीब में हुआ है। ये अब इस हवाले से जो मुख्तलिफ इंटरनेशनल मीडिया है या इलाकाई दूसरे न्यूज़ एजेंसीज हैं वो ये रिपोर्ट कर रही हैं कि इंतहाई भयानक किस्म का अटैक हुआ है और बड़े लेवल पर वहां पर जो लावा है वो निकलता हुआ देखा गया। ये रोशनी जो आप देख रहे हैं क्योंकि रात के वक्त ये धमाका हुआ है और ये कोई फौजी तनसीबात वाला इलाका था, वहां पर ये बाकायदा तौर पर ये धमाका हुआ है और बड़ी आग और बहुत बड़ा धुआं जो है वो देखा गया है। लेकिन इस हवाले से इजराइल की जानब से जो उन्होंने इस चीज को रिपोर्ट किया है, उनका ये कहना है कि इजराइल की मिसाइल कंपनी टोमर ने रॉकेट इंजन का प्लांट टेस्ट किया था यहां पर, इसलिए बड़ा शोला और धुआं उठा। कोई हमला नहीं हुआ, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, पहले से टेस्ट का ऐलान था, लोगों ने जंग की वजह से फौरन हमला समझ लिया, इसलिए वीडियो वायरल हो गई। धमाका हुआ है, वो कह रहे हैं बिल्कुल हुआ है, लेकिन ये हमला नहीं हुआ, किसी की जानब से कोई अटैक नहीं हुआ। ये अब तक की जानब से एक रिपोर्ट सामने आ रही है। हो सकता है बाद में ऑफिशियल्स कोई उनकी ये रिपोर्ट सामने आ जाए कि देखें जी ईरान ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी कर दिया और ईरान ने अटैक कर दिया, तो फौरी इस वजह से ईरान के ऊपर अटैक कर दिया जाए। और सोशल मीडिया के ऊपर यह खबर बहुत ज्यादा वायरल और चल रही है कि ईरान ने कोई अटैक कर दिया है उसके ऊपर। तो मुतजाद खबरें सामने आ रही हैं इस हवाले से। अभी तक मुस्तदका कोई खबर सामने आई, कितने लोग मारे जा चुके हैं, क्या वहां पर हंगामी सूरत हाल है। चूंकि इजराइल जो है वो भी अपनी जो मीडिया है उसको काफी ज्यादा अपने कंट्रोल के अंदर वहां पर रखता है और जो चीजें वो चाहता है वही बाहर जाती हैं, अदरवाइज और कोई चीज बाहर नहीं जाती, जिस तरह से यूए की सूरत हाल है या अरब ममालिक की सूरत हाल है। इस वजह से मुतजाद खबरें हैं, अगरचे तस्दीक हो चुकी है उनके अंदर से भी और यहाँ से भी कि एक बहुत बड़े लेवल का धमाका हुआ है। अब आपको क्या लगता है ये किसने किया है, मुझे आपने जरूर बताना है। दूसरी तरफ जो भारतीय आर्मी चीफ है एक आतंकवादी है, वो आप उसका बयान जो है जो उसने अभी जारी किया, एक पाकिस्तान के ऊपर खुलम खुला जो उसने एक अटैक किया। नाज़रीन मोहतरम, भारतीय आर्मी चीफ ने 16 मई को एक बयान जारी किया। जनरल उपिंदर द्विवेदी ने
جس میں اس نے یہ کہا کہ پاکستان کو سخت وارننگ دی جاتی ہے کہ اگر پاکستان دہشت گردوں کو پناہ دیتا رہا اور بھارت کے خلاف کارروائیاں جاری رکھی تو اسے فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ جغرافیہ یعنی نقشے کا حصہ رہنا چاہتا ہے یا تاریخ کا حصہ بن جانا چاہتا ہے۔ انتہائی شرمناک قسم کا یہ بیان اس نے جاری کیا ہے۔ ایک ایٹمی ملک کو لے کر یہ بیان جاری کر رہا ہے کہ نقشے کے اوپر پاکستان کو ہم نقشے سے ہی مٹا دیں گے۔ بیان ان کا آپ ذرا دیکھیں، نہ جانے کس طرح کے گدے انہوں نے بھرتی کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ فوجی جنرل ان کا یہ بیان دے رہا ہے اور حالت ان کی یہ ہے کہ 0-8 کا مقابلہ ہے ہمارا ان کے ساتھ۔ مئی 2025 والی یہ صورتحال میرے خیال میں بھول چکے ہیں، ان کو ایک مرتبہ پھر یہ یاد کروانا ہوگا کہ یہ آپ کی اوقات ہے۔ ٹرمپ جو ہے وہ ان کو گاہے بگاہے یاد تو کروا رہا ہے، جہاں پر بھی جاتا ہے لازمی یاد کرواتا ہے اور بولتا ہے کہ پاکستان نے ان کی اس طرح سے پھینٹی لگائی اور اتنے ان کے طیارے تباہ کر دیے، پھر یہ بھول جاتے ہیں۔ تو میرے خیال میں اب یہ بیسٹ ٹائم ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات بھی کافی زیادہ ہو رہے ہیں اور یہ لوگ یہ کروا رہے ہیں کیونکہ بڑے دہشت گرد ہیں۔ تو اس وجہ سے اس چیز کا ایک جواب دیتے ہوئے ان کے اوپر ایک تباہ کن جو ہے وہ اٹیک ہونا چاہیے۔ بارڈر کی صورتحال بخوبی جانتے ہیں کہ یہ جو ادھر خیبر پختونخوا کے علاقے مختلف ہیں جو افغانستان اور پاکستان کے بارڈر کے نزدیک ہیں، پھر بلوچستان کے علاقوں کے اندر انتہائی ایک جنگی ماحول بنا ہوا ہے۔ گزشتہ ایک ہفتے سے ڈھیر سارے انسیڈنٹ ہو چکے ہیں، متعدد ہمارے لوگ شہید ہو چکے ہیں، تو ان کا بدلہ لینے کا یہ بیسٹ ٹائم ہے کہ اس کو منہ توڑ جواب دیا جائے۔ پاکستان کی جانب سے اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ پہلے اس کا بیان سارا آپ سن لیں۔ یہ کہتا ہے کہ پاکستان کو نقشے سے مٹا دیں گے ہم اگر ایسے ہی پاکستان نے جاری رکھا۔ پاکستان جناب والا کیا کر رہا ہے؟ یہ کہتا ہے پاکستان کو دہشت گردی کی حمایت چھوڑنی ہوگی ورنہ بڑے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ بیان سینی سم واد نامی ایک پروگرام میں دیا گیا۔ یہ حالیہ دنوں یعنی 16 مئی کو یہ اسٹیٹمنٹ اس آتنکوادی نے یہ جاری کی ہے پاکستان کو لے کر۔ اب اس چیز پر جو پاک فوج کے ترجمان ہیں بارہا ان لوگوں کو بتا چکے ہیں، بارہا ان کی جو ہے وہ ٹھکائی کر چکے ہیں، پھینٹی لگا چکے ہیں۔ تو اب ایک مرتبہ پھر پاک فوج نے بھارتی آرمی چیف کے اشتعال انگیز بیان پر بھرپور رد عمل دے دیا ہے۔ ISPR نے کہا ہے کہ جوہری طاقت والے ہمسائے کو جغرافیے سے ختم کرنے کی بات کرنا پاگل پن کا اظہار ہے۔ کسی بھی جغرافیائی تباہی کے نتائج مکمل اور دو طرفہ ہوں گے۔ ISPR نے بھارتی آرمی چیف کے حالیہ انٹرویو پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی آرمی چیف نے حالیہ انٹرویو میں اشتعال انگیز بیان دیا ہے۔ ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے کہ بھارتی قیادت 8 دہائیوں سے گزرنے کے باوجود بھی پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کر سکی۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسی کسی بھی جغرافیائی تباہی کے نتائج مکمل اور دو طرفہ ہوں گے۔ ISPR نے کہا ہے کہ جوہری طاقت والے ہمسائے کو غیر جغرافیے سے ختم کرنے کی بات کرنا پاگل پن کا اظہار ہے۔ بھارتی بدخواہی کے برعکس پاکستان ایٹمی طاقت اور خطے کی ناقابل تردید حقیقت ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ جنگی جنون ماضی میں جنوبی ایشیا کو بارہا جنگوں اور بحرانوں کی طرف دھکیلتا رہا ہے۔ یہ اس قدر پاگل لوگ ہیں، یہ سمجھ نہیں رہے ابھی تک کہ جنگ کا کتنا زیادہ نقصان ہے۔ یہ بات ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، اپنی پراکسس کے تھرو مزید دہشت گردی کو پھیلا رہے ہیں۔ ابھی تک ان کی انڈین ایئر لائن کے لیے پاکستان کی فضائی حدود بند ہے، ملین آف ڈالرز کا ان کو نقصان ہو رہا ہے، جو تجارت تھی وہ بند ہے۔ اور ان کے اندر بھارت کے اندر جو صورتحال ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں، خالستان موومنٹ ہے، منی پور کے لوگ ہیں، دوسرے ہیں ادھر لداخ کے مقام پر لوگ ہیں، وہ سارے جو ہیں وہ اپنا اپنا علاقہ علیحدہ کرنا چاہتے ہیں ان سے۔ کیوں؟ ان کی دہشت گردی کی وجہ سے مسلم کمیونٹی ہے وہ علیحدہ ہونا چاہتی ہے۔ تو آپ اس پر کیا کہتے ہیں نیچے کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو حالات ہیں وہ اس وقت کافی زیادہ خراب اور بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کسی بھی لمحے کوئی بڑا انسیڈنٹ ہو سکتا ہے، یہ بات آپ یاد رکھ لیں۔ اپنے میزبان کو اجازت دیں، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک اللہ کے بعد۔